Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hablando de que los 27 países de la Unión Europea han completado definitivamente el proceso de ratificación de los fondos de 750.000 millones de euros con el que pretenden impulsar sus economías tras el impacto de la pandemia del coronavirus. El trámite, que tenía que aprobarse en los respectivos parlamentos nacionales, era indispensable para que la Comisión Europea pudiese acudir a los mercados para emitir deuda, un movimiento que podrá llevar a cabo ya en el mes de junio. Así lo celebra la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. In the following weeks, the Commission will go to the capital markets to start raising the funds for Next Generation EU. So Next Generation EU can provide the investments we need to recover from the crisis, and also to support necessary reforms and the transformation of our economies. We need to invest the money well to make the best of this massive recovery plan. So the Commission is now working very closely with the EU member states on their national recovery plans. As soon as the plans are approved, money from Next Generation EU will start flowing to our member states. The projects we're funding will make Europe greener, more digital, and more resilient, to the benefit of Europe's next generations. España tiene asignados más de 70.000 millones en subvenciones directas y otros 70.000 millones en créditos blandos en función de la consecuencia de los diferentes hitos objetivos que recoge el plan de recuperación remitido a Bruselas, así que todavía tiene que ser aprobado. La intención del Ejecutivo comunitario es que los primeros desembolsos sean en el mes de julio. Estos planes necesitan del visto bueno de la propia Comisión, que tiene hasta 2 meses desde la recepción de los documentos para dar su beneplácito. La confianza de la eurozona mejora más de lo esperado y alcanza un máximo de 3 años. Las mayores subidas se han dado en el sector servicios, en el comercio minorista y entre los consumidores, ya que los Estados miembros continúan relajándose las restricciones por la pandemia. El índice de confianza económica de la Comisión subió a 114,5 puntos desde los 110,5 de abril, por encima de las expectativas. Y mientras los 27 y la Eurocámara no han logrado cerrar un acuerdo sobre la PAC y lo intentarán de nuevo en junio. Las diferencias entre ambas partes han resultado insalvables, a pesar de que los equipos negociadores llevan con contactos desde hace ya mucho tiempo. Los ministros responsables de estos 4 días de maratón negociador han lamentado no poder cerrar el acuerdo, pero se han mostrado optimistas respecto a conseguir un acuerdo firme y ambicioso que ayude a los productores en su transformación ecológica. La economía de la zona euro ha alcanzado un punto de inflexión y el reciente aumento de los costes de préstamo refleja una mejora de los fundamentos, según el BCE, en palabras de Isabel Schnabel. Una vez más, el organismo resta importancia a la preocupación de que el aumento de los rendimientos pueda ahogar el crecimiento y lo considera algo natural. Declaraciones que llegan antes de la reunión del BCE del 10 de junio. La economía de la zona euro, que está saliendo de una doble recesión, crecerá más de un 4% este año a medida que el gigantesco sector de los servicios se recupere de los cierres del COVID-19, aunque tardará un año más en volver a crecer a su nivel anterior a la crisis. La OCDE eleva 2 décimas su previsión de crecimiento del PIB para España en 2021 hasta situarse en el 5,9% y eleva además su estimación para 2022. Sin embargo, el organismo que preside Ángel Gurría advierte a España que para que la recuperación económica sea duradera será preciso impulsar el empleo y contener los retos fiscales a medio plazo. El país debe mantener las medidas de respuesta ante la pandemia hasta que se consolide la recuperación. Hay que orientarse en los hogares, en las empresas más perjudicadas,
hay que enfocarse en complementar el esfuerzo de vacunación, las medidas sanitarias de contención del virus, pero no abandonar las medidas de apoyo antes de que esté claramente consolidada la recuperación. La acción minorista se dispara en un 38,5% en abril, su mayor alza en la serie histórica. Encadena 2 meses consecutivos al alza tras 12 meses de descensos interanuales. No obstante, hay que tener en cuenta que el mes con el que se comparan estos datos, abril de 2020, fue un mes marcado por el confinamiento domiciliario. Las ventas de alimentos en el sector minorista han descendido un 2,2% en abril de este año en comparación con el mismo mes del 2020. Los precios de exportaciones industriales suben un 7,7% en abril, su mayor alza desde enero del 2011. Por su parte, los precios de importación de dichos productos subieron un 6% en comparación con abril del 2020, tasa más de 4,5 puntos por encima de la del mes anterior. Con las cifras de abril, los precios de las exportaciones encadenan 4 meses consecutivos de avances interanuales, mientras que los de las importaciones suman 2 meses de tasas positivas, abril y marzo, tras 13 en negativo, según datos publicados de este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. 2050 habrá dos jubilados por cada 3 trabajadores en activo. España experimentará en los próximos años el mayor aumento de la tasa de dependencia de Europa, un 34% según el Banco de España. Este crecimiento se va a producir por el incremento de la esperanza de vida, la baja natalidad y el efecto temporal de flujo de los baby boomers en los próximos años. La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, entre este viernes, entra entre el 28 de mayo en vigor después de aprobarse ayer un Real Decreto en un Consejo de Ministros extraordinario tras haberse alcanzado el acuerdo en el último momento con los agentes sociales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacaba que esta firma supone un nuevo éxito. Me parece que lo que hoy hacemos, prorrogando el mejor y el mayor esquema de protección social, de amortiguación social que hemos tenido en nuestro país, es un ejemplo de lo que siempre digo. Me gusta la política de las cosas pequeñas, la política que tiene que ver con la cotidianidad y con la vida de la gente. Este nuevo acuerdo lo que va a hacer hoy es salvar a miles de familias y salvar a miles de empresas. ¿Son cosas pequeñas? Seguramente sí. Habrá muchas gentes que las critiquen. Para mí creo que es fundamental porque sé hoy que muchas empresas, muchos trabajadores y sus familias van a dormir mucho más tranquilos y, por tanto, desde luego, creo que este es el símbolo del buen hacer del Gobierno de ERTE se pretende fomentar así la vuelta a la actividad de los trabajadores que aún siguen con su relación laboral suspendida, proteger a aquellos que todavía no pueden salir del ERTE y ayudar a las empresas a sostener sus plantillas mediante rebajas en sus cotizaciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destacaba que los nuevos ERTEs otorgan un esquema de protección muy extenso. El nuevo diseño de los ERTEs que aprobamos hoy contiene un diseño donde el equilibrio entre extender la protección de una forma clara e intensa a todas aquellas empresas y trabajadores que todavía que se están viendo afectados por las restricciones y por la caída de demanda como resultado de la pandemia se mantiene de una forma intensa y al mismo tiempo contiene elementos para generar incentivos a la recuperación e impulso a aquellos sectores y aquellas empresas con sus trabajadores que progresivamente van a ir reincorporándose a... Precisamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en que el acuerdo con los agentes sociales para aprobar el primer paquete de la reforma de las pensiones es cuestión de días, ya que hay acuerdo programático para los grandes temas, pero que todavía se están cerrando los detalles del texto legal. Al respecto, ha recordado que el primer paquete incluye la revalorización de las pensiones con el IPC, así como la revisión de la penalización de la jubilación anticipada y de los incentivos a la jubilación demorada para aproximar la edad efectiva de retiro a la edad legal
que llegará a los 67 años en 2027. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se prepara para solicitar un presupuesto de $6 billones, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la Casa Blanca lo anunciará este viernes, justo un día después de asegurar que su objetivo económico principal es reconstruir la clase media del país a través del impulso de la creación de empleo y las ayudas públicas para superar los efectos de la pandemia. Turn the tide on the once-in-a-century pandemic. We've turned the tide on a once-in-a-generation economic crisis, and families are beginning to be able to breathe just a little bit easier. We still have work to do, but our future today is as bright and as wide open as it ever has been. And now we're faced with a question. What kind of economy are we going to build for tomorrow? What are we going to do? I believe this is our moment to rebuild an economy from the bottom up and the middle out. Not a trickle-down economy from the very wealthy. That has never benefited people who are at this college or any other place where they're trying to make a living. To build an economy that rewards work, not just wealth. Y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha anunciado este viernes su dictamen científico y ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en adolescentes de entre 12 y 15 años. De esta forma, se convierte en la primera inyección contra el COVID-19 que se ha aprobado para ser usada en menores de 16 años en la Unión Europea. Por otra parte, Sanidad informa de 5.290 nuevos casos y 33 fallecidos. La incidencia acumulada baja un punto hasta los 125, es la mitad de la incidencia de hace 5 meses cuando comenzó la campaña de vacunación. Ya son más de 25.280.000 las dosis inoculadas con las que se ha inmunizado al 18% de la población. El Ministerio informó ayer de los eventos trombóticos asociados a la vacuna de AstraZeneca en nuestro país. En 5 millones de vacunados se han producido 20 apariciones de trombos de distinta gravedad. Comenzar anunciándoos que España va a estar también entre los países de la Unión Europea que van a realizar la prueba general que se inicia a partir del próximo 7 de junio, que va a ser decisiva para poner en marcha el certificado verde digital antes de que comience el verano. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Qué tal, amigos allá en España? Muy buenas tardes, buenos días aquí en México. Y pues vaya, contento, rapidísimo, nos vamos con los mercados. Estamos en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. Las principales bajas las está dando, tenemos un mix, sobre todo la parte de consumo, la parte industrial, que es Orbia Lab, y la parte financiera, que es Grupo Financiero Banorte. Por otro lado, las principales alzas obedecen de igual forma a Grupo Banregio, a la parte de consumo, que es Cuervo, y Grupo México, que es la parte industrial. Y vaya, es de resaltar que estas empresas regias, pues sobre todo son financieras, y nos vamos con unos invitados de lujo que precisamente se encuentran dando todo el poder tecnológico desde la parte norte de nuestro país de México. Por favor, adelante, Manuel. José Sobrevía, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días desde acá, desde Monterrey. José Sobrevía, encantado de conocerlo. Soy de banca firme, de un banco justamente de Regio, como estaban comentando. Y muchas gracias por estar platicando aquí con ustedes. No, gracias a usted por estar con nosotros en Negocios Televisión. Héctor Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Aquí, listos para platicar. Pues nada, comenzamos. Vamos a hablar un poco del evento del próximo martes. ¿Qué se espera para un futuro bancario digital ahí en México? Bueno, vamos a estar platicando con Hector 1 hora nada más, así que imagínense que en 1 hora va a estar bien difícil poder transmitir lo que va a estar basando en el sector financiero, ¿no? En el caso de México, hace un par de años tenemos una ley fintech que ordena todos estos temas que se han producido de innovación y queremos ahí compartir con ustedes, a ver si quieren acompañarnos. Se pueden registrar en la Firme Digital Hub, en nuestra página de LinkedIn,
y la idea es que conozcan un poco qué es lo que está pasando en nuestro país, aunque se habrán dado cuenta soy argentino, pero bueno, estoy acá hace 15 años en México y queremos invitarlos para que nos acompañen. Y vamos a estar con Héctor hablando. Héctor, ¿por qué no comentás también cuál es la idea de lo que vamos a estar haciendo? Claro, lo que vamos a platicar un poco es justo lo que dice José, el tema fintech, cuál es la relación de las fintechs y la banca, cómo está haciendo en México, ahora sí que en vivo, con lo que ya estamos pasando, con lo que estamos viviendo, los laboratorios de innovación que son tan famosos en el sector financiero, ahora sí que cómo sí funcionaría, qué ha pasado con ellos, qué están haciendo de cara a la innovación y a la inclusión financiera, ¿no? Tan famosa en Latinoamérica. Oye, Héctor, sobre todo toda la experiencia y lo que hemos hablado, a mí me encanta verlos juntos porque, pues vaya, siempre vemos a los grandes bancos y demás, pero pues vaya, toda la actividad que ha hecho Afirme durante estos pues 10 años, 15 años que llevas liderando, ¿no, José María? Platícanos cómo ha evolucionado esta transformación digital desde Afirme. Bueno, sí, yo creo que en realidad la pandemia ha acelerado muchísimo todo. O sea, para información acá de nuestro país, ha crecido como aproximadamente el 26% la digitalización entre todos los bancos de los clientes digitales. En el caso de Afirme sí crecimos como un 52%. Y bueno, la pandemia ha hecho que se acelere todo eso que ya veíamos que estaba pasando en el mercado. Y bueno, como banco sí nos ha ido muy bien. Y la idea era presentarle justamente Afirme Digital Hub, que es nuestra centro de innovación, donde ahí es donde mantenemos la relación con la fintech, en una idea de colaboración. Pero bueno, pero no hacerlo solos y también con Héctor ponerle otra perspectiva de Héctor ya como participante del mercado, ¿no? Y con relación con muchos bancos, tratando de comunicarnos y platicar, aunque somos de banca firme, más con una visión agnóstica y que conozcan qué es lo que está pasando en el mercado mexicano. Va a estar muy interesante el próximo martes. Héctor, por favor, platícanos de la parte de emprendimiento. O sea, sé que no podemos abarcar todo el tema, pero ¿qué es lo padre del emprendimiento en esta nueva industria fintech que está creciendo? Bueno, hay muchos retos. Yo creo que es un tema, como bien dices, da para mucho, pero hay 3 temas que son súper importantes. Emprender me parece que es un tema formal. Hay que documentarse, hay que buscar la formalidad de cómo se hace para no hacerlo como teórico y por ganas, ¿no? Tiene un fundamento. Lo segundo es todo el tema de gobierno corporativo, que me parece súper interesante, un tema que se tiene que hacer, que incluso en fintech en México se exige como parte de la regulación, no nada más para salir a bolsa, sino como parte de obtener tu licencia. Y el tema que a mí me parece súper interesante es compartir lo que estamos haciendo un poco con José, ¿no? De compartir cómo nos va, compartir nuestras experiencias, divulgar, evangelizar sobre lo que nos está pasando, y lo que hacen me parece súper interesante de ya no decir, soy el banco tal, de color tal, y no comparto y no escucho afuera, ¿no? Como pasaba antes. Hoy día esa apertura la estamos aprovechando y es en beneficio de todos, incluyendo a la gente del banco, a la gente de afuera, al consumidor, a la innovación misma. José María, sobre todo la parte me gustaría tocar la parte de pagos. Hoy, por ejemplo, ¿qué tan fácil ha sido adoptar a los usuarios bancarios todo este tema de transferencias digitales, uso pues ahora sí que de los móviles para sus operaciones diarias? Bueno, acá en México existe algo que es el SPAY para todo lo que son los pagos, que en otros países no está, que es una plataforma de todos los bancos para hacer todos estos movimientos. Bueno, prácticamente cheques no existen. Bueno, son temas también de desarrollo de ecosistema. Cuando uno ve distintos países, ¿por qué hay, por ejemplo, wallets, no sé, en China que dominan los mercados? Y por qué en Estados Unidos pasan otros temas y Latinoamérica. Está todo relacionado con los ecosistemas y cómo va creciendo. Acá en México hay mucha fintech, de hecho podemos decir que es de Latinoamérica el líder, son más de 440 identificadas, por ejemplo, con Finovista, y si hay dentro de esos segmentos de desarrollo de fintech, hay más de 100 que se dedican a pagos y cobros. Entonces ahí es donde está la explosión, ¿no? Y hay una ley fintech, como lo decíamos, que en otros países tampoco hay una ley fintech que ordene. En realidad el foco de que es más al crowdfunding, a la captación.
son las cosas que les preocupan, y los criptomonedas, los digital currencies. Esto es el foco, digamos, de esa ley fintech. Pero bueno, nosotros estamos a favor del ecosistema, de platicar, de contar qué es lo que hacemos. Y bueno, y con Héctor tenemos esa visión. Héctor conoce muchos bancos que están haciendo también y ha hecho también otras pláticas con otros bancos internacionales también. Y bueno, pensamos que era interesante nos den esta oportunidad de contárselos a ustedes, al auditorio de ustedes. Les damos desde ya muchas gracias. Y bueno, invitarlos a través de LinkedIn para que se anoten ahí en Afirme Digital Hub. Voy a preguntar... no sé si tienes... Perdón. Adelante, José Ricardo. No, nada. Héctor, te quería preguntar, ¿el gobierno tiene alguna agencia de transformación digital? Qué buena pregunta. Tiene una agencia en el gobierno anterior de Open Data. Hoy no tenemos algo oficial. Realmente son iniciativas privadas la mayoría. El modelo que se empezó a copiar para lo que es Open Finance y Open Banking fue justamente el de Reino Unido. No sé si tenían la Comisión Nacional Bancaria con gente de Londres que vino para acá, y como comentaba Néstor, tenían una oficina dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dedicada al Open Finance. Ese es todo un tema, ¿no? Está bien. Y sobre todo, vaya, este tipo de eventos es lo que resalta, ¿no? Que, pues vaya, independientemente del color de la camiseta, pues es de resaltar, y pues vaya, que todos nos enteremos. Les invitamos a todo nuestro auditorio de Negocios TV, de aquí de Visión Global, pues vaya, que el martes es un evento gratuito en el cual, si ustedes quieren aprender más de lo que se está haciendo en México y que se está trasladando pues a nivel internacional, pues adelante. Y sobre todo, muchas felicidades por toda esta iniciativa, José María, Héctor, que pues vaya, lamentablemente no se está viendo el apoyo por el gobierno, pero pues la iniciativa privada pues está aquí en pro, y pues vaya, esperemos ver más de estos eventos próximamente, José María. Héctor, muchísimas gracias, mucha suerte. Ahí nos vemos el próximo martes a las 11 del día, de aquí de México. Entiendo que es 6 de la tarde de allá de Madrid. Pues José, Héctor, José Ricardo, gracias a los tres por estar en Negocios. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues nosotros vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visira Bococo, que habla de los recursos humanos a medida y el desarrollo del liderazgo. Volvemos el lunes. Buenas tardes. Adiós. Welcome to Global Vision. I'm super happy here because we have Dari D'Souza. What a cool name, DD, with us. And we're going to speak about human resources and hospitality. But before that, I would like, first of all, welcome you, but also tell us a little bit about yourself. Why, thank you so much for having me. I'm very excited to have a great conversation today. So as you said, my name is Dari, and I have been in human resources and hospitality both for about 30 years now. My career started a long time ago, right out of high school. So I was actually still in high school, and I started working for some different restaurants and, trying that kind of food and beverage, different kind of food and beverage jobs. And I had a friend who worked at a Marriott, and she goes, "Hey, we need somebody in our restaurant." So that is how my career started. I think I was 18. Wow. And just kind of started working at hotels, just thinking it was a job. And after a couple of years in hotels, I was like, this is maybe a career. Maybe I could do this for real, not just, a little temporary job. And that's how it kind of all got started. So for me, so I spent a few years in food and beverage working, because that's, a fun job that people like to do. You get tips, and that's a lot of fun. And then I got into human resources, and I loved it. And I knew that no matter what I did or what company I worked for, I was going to be doing some aspect of human resources. And I have done that ever since. So I really, I just enjoy it. So for me, with my career, I have worked with different companies, all of them hospitality, Starwood, Interstate Hotels, Marriott Hotels, RIR Hospitality. But last year, in the middle of the pandemic, I decided I needed to launch my own business. So
I went out and opened my own consulting company. So it's D'Souza Professional Human Resources Group. So I've been doing my own business since then, and it's coming along really well. And let me ask you a question. When we talk about human resources with your current company, it's only for the hospitality business, or you have another range of industries too? That's a really good question. Being so experienced in hospitality and all of my networking up to just the past couple of years really were just hospitality organizations. But in the last couple of years, I really realized the need to diversify my networking and branch out into life sciences and hospitals and, you know, different manufacturing and different companies. So I really made efforts to engage with different HR people in different industries. So while I'm very good at hospitality, my HR services I can apply to any business. Wonderful. And how do you enhance the employee engagement? Because that is one thing that I think is essential for every business. You know, it's so interesting. The last position I had with Marriott was very engagement focused. Like that was, I would say, 80% of what I did. So what I think is important, if managers would just step back a little bit, and I know we all have, you know, deadlines to meet and budgets that you have to, you know, meet and certain sales or productivity. I get all that. But stepping back from that and really making connections and real connections, not fake connections, but real connections with your team and getting to know them and know what drives them and what motivates them, that is going to make a stronger team. And then all those other things you want of budget and sales and, you know, that will come in line. So for me, employee engagement is really just how connected is your team to the job they're doing under your leadership at the company they're doing. If they are having a good experience, it's going to be good. They're going to enjoy it. They're going to work harder. They're going to stay with you a long time. And if they don't, there's just so many companies out there. There's other places that they're going to go choose to work. So, you know, spending that extra time with the engagement and care and concern and taking care of the whole employee, then you'll do less time recruiting because your team won't be leaving you. So for me, I think it's just kind of my HR philosophy of just how do you have real conversations with people? And sometimes the real conversation is praise, like somebody's done a good job. It's so easy to forget to give that, you know, hey, great job today, or the way you spoke with that client, or the way you closed that business. That was fantastic. Thank you. It takes a second. It takes a minute. It takes a minute to give that kind of recognition. But also meaningful connection. Like if you see somebody doing something, maybe it's not so good. You don't want them doing that. If you just ignore it and you look the other way and you're like, oh, I'm sure they'll figure it out. Well, the person's going to keep doing it. And then other people are going to do it. And then pretty soon your whole team's doing this bad behavior. You're like, why are they doing that? So also giving meaningful counseling when you can really churn behavior and correct it. To me, that both those things, the praise and the correction all together in a thoughtful way, not a mean way. You're not like, you know, talking down to people, but just in a real way. I think that makes a better relationship between leaders and their teams, and it just makes us a more solid team. So I believe in really making strong efforts to engage. The other thing I would say, you can't just do it as a checkbox, like, oh, once a year, check. I gave my team a free lunch today. They're engaged now. That's not it. It's doing little things, just, you know, not on a schedule, just, you know, throughout the week or throughout the month, and just doing continuous little things. That's real engagement. And what's leadership development? So leadership development, that's another thing I'm very passionate about. Sometimes in business, if you have somebody who's been in the job a while and you have a supervisor job open, we're like, here's a new name tag. You're a supervisor now. But do they know how to supervise others? Do they know how to lead others? Or were they just good at the job they did? So for me, developing leaders, teaching them strategic thinking, teaching them how to talk to others. Just because you're really good at, you know, sales, it doesn't mean you know how to teach other people how to be good at sales and how to grow your team. So I think investing in leadership development, teaching people how to be leaders and how to manage performance and how to encourage and how to motivate a team, that is well worth it, because they're going to be stronger leaders. And again,
that cascades all the way down through the organization. So the whole team is going to be stronger. And again, whatever your big overarching company objectives are, they're going to be met because you've got every single, team member and every single leader leading towards that and done in a healthy, positive way. And what you will say that will be the advantages of having the HR support customized for every corporation? Yeah. So I think the thing about human resources is sometimes people think of it like a cookie cutter. And like, oh, here's HR. It's just this little box. And we just have to keep doing that, with every company. And it's just not. Every single company has its own energy, its own, its own culture, its own vibe, its own objectives. Different companies are trying to, do different things. One might be sales, one might be manufacturing, trying to, have efficient, safe manufacturing. One might be sales and marketing. One might be a hotel. You're trying to, fill your hotel with, banquets and with guests in room. So if you have the same cookie cutter approach, it's probably, there'll be some good things in there, but it's really not going to meet everyone's needs. Instead, if you have HR and you really give them the support and freedom and flexibility to create tailored products, tailor HR services to that team, maybe this organization, you're really big on corporate social responsibility. And you want your team on a regular basis to be doing community activities and beach cleanup or, donations to Toys for Tots or something. Well, then that would be, a huge activity of the HR at that company. Maybe a different company, safety driven, and maybe you have dangerous tools or mechanics. And so then safety and the safety culture would be what that person would be focused on. So you really need to have somebody who has good knowledge of basic, rules and state laws, city laws, federal laws, but then who really can identify what that team needs and help them all get there. So that would be the customized approach. And I think it's just a stronger approach. And what word you like best? Human resources or talent? Oh, so that's a very difficult question. I know. So for me, it starts with talent. If you have a very strong recruiting team or just, recruiting process where you can really get out there, you can source amazing people that'll be good fits for your organization, and then you onboard them and teach them and train them and grow them, then I think the HR part is actually easier. So if you just kind of hire whoever walks in off the street, it might not be a good fit and it might not be strong for your organization. So then HR spends a lot of time correcting and maybe counseling or maybe even disciplining, So I think if you don't focus on talent, it makes the rest much harder. So I think talent, you got to start with talent. And what do you think that the employees want when they're looking for a company to work? Yeah, so this I think changes all the time. Right now, what I would say is, especially with the last year with COVID, how many employees were sent home to work from home? How many employees had kids at home and didn't have daycare or didn't have anyone to watch their kids and were trying to homeschool their kids? Or how many people just, got let go of a job? So some people might be looking for flexible hours to meet their, to work with, odd school schedules that are happening. Some people might want a very established company that is maybe more diverse in how they earn money, so they might be less likely to let people go. So they might just want stability and job security. So I think that kind of a need will change based on what's happening and the type of person you're recruiting and hiring and the roles that you're looking to fill. I think a truth for all jobs, just everywhere, doesn't matter the business, doesn't matter the country. I think there's some basics, and I think being respectful. Nobody wants to come to work and feel like, they're spoken down to or, ignored or their voice doesn't matter. So really being involved, knowing that I am contributing to this business and this is how I'm contributing and I have a voice in this business. So that's exciting. Respect. And then I think some of the basics, I call them basics, is getting people their pay on time, making sure it's correct and getting them their pay on time. It seems like a simple thing, and sometimes you'd be surprised that, employees that always have their paychecks wrong, that's frustrating. Nobody wants that. People just want the money that they've earned.
the respect, the involvement. And I think that those are kind of the core things. And then from there, what makes sense to your industry in your market? What kind of benefits are other companies offering? So you have to make sure that you know what's happening, because you have to be able to offer the same benefit. If you're the only one that doesn't offer, healthcare, or you're the only one that doesn't offer, a bonus plan, and everyone else is around you, then when they're examining companies to work for, you're going to be last on the list. So you really need to make sure that your offerings are on par with everyone else. And then what else do your employees need? I think one of the best ways to find out what your employees need, ask them. And not just like a suggestion box on the wall. No. Have little focus group meetings. Invite people for a coffee chat and say, hey, we're going to just have a casual luncheon, or I'm going to have donuts and coffee. Come by and I want to pick your brains. So asking employees what they want, I think that's the best way to find out what they want. That's wonderful insights, actually. It's really great and sometimes overlooked, but it's so important. So awesome. And just to sum up, what you will say that is the leadership essentials now in the 21st century, with all of the changes that we're going through, like society, what will be that essentials? So I think leadership has really been struggling this past year. And I'm going to talk about my industry first, which is my experience industry, which is hospitality. So when COVID hit, obviously hospitality everywhere, took a hit because nobody was traveling and there was lockdowns and, people were sick. And I mean, it was bad. It was very, very bad. So some hotels had closed their doors. They just closed, and some are starting to reopen again. Others went down to just skeleton staffing, like maybe there was 3 or 4 people. That's it. And so leaders in that situation, it was kind of like, swimming to, keep your head barely above water and just survive. And it was just survival. And I saw that in a lot of places. So just trying to survive. Now that we're starting to swing out of that, something that the people that I'm working with and my clients that I support, I tell them, hey, we've got to get out of survival mode. Now it's got to be you've got to thank your team that was with you and survived all the craziness of this past year. You got to say, hey, thank you for just rolling up your sleeves and being in the craziness with us for the past year. So give them that recognition. And then they need to feel like we're swinging towards a new normal that's back to business and getting some more staffing hired and, supporting and getting back to normal hours, normal work hours. I think that some people are nervous that them having to do one person working, 80 hours a week and doing 5 jobs, that's the new normal, and it can't be. If we treat that like the new normal and just overworking people, that they're just going to burn out and they're going to be unhappy and they're going to leave. They're going to leave you. So how do we now start swinging back to healthier work balances? Whether that's staffing levels or the expectation of how many hours you work. Some employees, depending on your industry, they're going to want to continue to get to work from home sometimes. And I think a lot of people have shown that they can do it. Yeah. And companies are like, oh, Zoom does work for meetings. Maybe we could do more of those. So really looking at how you're doing, just don't go back to what you were doing in 2019. It's not going to work. So how do we pivot and reinvent? How do we do it better? And involving your team on how to do it better, having more flexibility and really recognizing that people have things still happening at home, whether maybe they've lost somebody who died from COVID, maybe their kids aren't back to school full time, or maybe the stress of this past year has really affected them. So really working and addressing them as a whole employee, not just the worker part, right? I mean, we have to do that, of course, but what about the human part and making sure that we as a company aren't ignoring that? I think if leaders, if you ignore it, you're making a big mistake and you're not going to be connected to the team. They're not going to appreciate you and they're certainly not going to respect you. So I think that is essential. You can't ignore that part. Well, Derry, I think it's so inspiring to just listen to you because basically you're trying to bring humanity in HR. And I think this is the new way of doing business, of working in corporations, is to bring more humanity. So I thank you so much for that. Yeah. Well, it's funny. In HR, I think sometimes people think it's just the tasks,
the paper to fill out, the form, the lawsuit, the boxes to check. And I get that. There's paperwork and, you know, handbooks and rules. I get that. That is a part of our, you know, the HR discipline. But if you aren't also, as an HR leader, if you aren't also, you know, just driving that culture to goodness and good things and being thoughtful, then I don't think you're doing your job as an HR person. I think you should be absolutely the champion of having an amazing culture. That you, as an HR person, if you don't have your finger on the pulse of your team, like you're not interacting and going to department meetings and just walking the plant or walking the floor, you know, maybe everyone is socially distanced, so scheduling Zoom calls with people who are working remotely just to check in, then you can't know what's going on with your team. So keeping your finger on the pulse and then making sure any information you find that senior leaders know it. And you're like, hey, here's what I'm seeing and here's what I recommend. Here's some things we can do to make positive changes or to improve communication or, you know, whatever it is that you're finding. So I think HR has to drive that. You can't just sit back and be the, you know, the department of paperwork. That's just not helping anyone. Love it. Let's move past on that thing. Yes. Thank you so much for your time today with us. I think that as me, the audience also will appreciate all your insights and your views, which I believe that are very good for the current times, and you give us some enlightenment. So thank you so much. Well, thank you so much. It was great to chat with you today, and I appreciate your time. I really do. Thank you. Thank you. Thank you. So we'll see you soon again. Thank you so Absolutely. much. Ciao, ciao.